Okay, morning mga kalasto, mga kalaro, mga boss. Mag regular vlog na sadta mga tag o guide. Lasto, uldro, pamuste, sir tres for the guide o sa atong angle pattern guide o 3-day kumbi para karon na adlaw Lunes no pizza 14. Kap sa tasa lang kawas gapon alas 2:671 natay 71 nga lasto no target ang atong 03 157 o grambol 571. Ang angle pattern 772 plus 1 minus 1 671 magyapon ubos sa city sa is steady 7 minus 1 sa 2 1 71 571 ito last to lang ta target las 5 749 ay itong sa angle pattern na to atong guide 16 kuha gyapon no plus 1 sa 16 7 17 71 alas 5 749 atong angle pattern guide 83 49 man plus 1 minus 1 94 kuha gyapon 749 ang atong square trace 489 na rumble yapon kung rumble 489 849 utso ato city ni gawas angle pattern layo 8 738 angle pattern na 738 49 yapon babaw sa 38 49 nag plus 1 1 plus 11 kung kaisahon plus 11 461 target atong ay 16 ato nung angle pattern guide na rumble 61 mo to ato ang mo lang gyapon to atong surface 157 571 461 ikawas angle pattern 7 o gyapon 742 472 461 gyapon ubos sa 772 761 man say naka-analyze ani congrats kuha itong angle pattern guide no ug sa katong 3D 4D guide na kuha gyapon to 0595 sa 749 no minus 2 lang minus 2 plus 2 plus 2 sa 57 ubos sa 95 94 61 yapon pwede mo yung 5061 sa alas 9 16 babaw sa 05 16 okay itong bag-o ayang kuan dahi pa local 65 265 ang atong last 2 56 na rumble no atong last 2 265 ni gawas alas 3 177 ang ato 76 atong last 2 nag plus 1 pagka alas 7 871 target yapon ta 71 parehas alas 2 71 natin 71 target nga alas 2 okay para karon naman bago no all draw last 2
Target rumble yapon plus 1 minus 1. Pamuste ang ato ding 4D guide. Ako nabutang 95 9505 yapon. Ano 9505 9505 itong angle 3D 4D guide old draw. Ang sa angle pattern guide old draw yapon 3-4 8-9 ug 6-5. Okay, itong 3D combi old draw unom yapon dipin sa unom do si tanan kay old draw man dala man yung lokal. Target rumble. Okay, wala na tanan para karon adlaw. Good luck. Please like and subscribe.